नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैन, ये बस एक नारा लगाना है, उसके बाद अगले सनाहा को दावत देनी है। बुलंद आवाज से नारा लगाना। नारा कैसे लगाना है? लब्बैक 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 या हुसैन। मेरे साथ मिलकर लगाना है, दोनों हाथ बुलंद करके। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बुलंद आवाज से मेरे हाथों को उठाएं, पता चले जागने सबूत है। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक। अभी भी कुछ चेहरे खामोश है, जरा हाथों को बुलंद करो, कुछ नहीं होगा। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं अगले सनाहा को दावत देता हूँ। मोहम्मद अजान अत्तारी आप आते हैं और हदिया नात पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद अहले बैत आप सब ने मिलकर मेरे साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, तकरीबन यहाँ सबको ही आता होगा, आप सब मिलकर मेरे साथ कहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सुल्तान दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। या ज़हरा या ज़हरा, आप सब मिलकर मेरे साथ कहें। या ज़हरा या ज़हरा
فبیہا یا ابیہا یا فبیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ ہر بندہ ہاتھ اٹھائے اور مل کر میرے ساتھ یہ لائن میرے ساتھ گئے نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا نور بنت نور زوجہ نور 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 بنت نور زوجہ نور 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 مطلق کی کنیز لار لہذا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اونچی بات سے کہ سبحان اللہ اپنے جاگنے کا ثبوت ہے اونچی بات سے کہ سبحان اللہ پنجابی کا کلام آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا تقریباً یہاں سب کو ہی آتا ہوگا ہاں زندگی دا مزہ سرکار دے بوئے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے ہر بندہ ہاتھ اٹھائے مل کر مل سکے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے 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 موت آوے تے سر ہووے موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوئے تے موت آوے تے سر ہووے بوئے تے موت سرکار دے بو آپ سب مل کر میں سکے موت آوے تے سر ہووے دے بوئے تے موت آوے تے سر ہووے
سرکار دے بوئے تے. اور شعر سنیں. جنوں نسبت پاک دی مل جائے او جنتی ہے. اونچی بات سے کہ سبحان اللہ. جس کو شعر سمجھ لگا اونچی بات سے کہ سبحان اللہ. جنوں نسبت پاک دی مل جائے او جنتی ہے. پاوے کتا ہووے بیٹھا پاوے کوتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے پاوے کوتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے پاوے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے. اور شعر سنیں. قرآن وچ آئے ہو جا سے امزایا. قرآن وچ آیا ہے ہو جا سن عمل ضائع. کوئی اچھا ندم مارے کوئی اونچا ندم مارے میرے یار دے بوئے تے کوئی اونچا ندم مارے میرے یار دے بوئے تے. موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوئے تے. بے شک میں گناہ کراں بے شک میں خطا کراں بے شک میں گناہ کراں بے شک میں خطا کراں. جو گناہ گار ہے خود کو گناہ گار سمجھتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے مل کر مل سکے. بے شک میں گناہ کراں بے شک میں خطا کراں بے شک میں بے شک میں خطا کراں. پر بن جانی یہ گل میری بن جانی یہ گل میری سرکار دے بوئے تے بن جانی یہ گل میری سرکار دے بوئے تے. زندگی سرکار دے بوئے تے موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوئے تے. اونچی بات سے کہ سبحان اللہ. اونچی بات سے کہ سبحان اللہ. منقبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. ہاں شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا حسین
کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا، اور کن کے سوار دوش پہ آقا نے خود کیا، کن کے سوار دوش پہ آقا نے خود کیا، رتبہ بلند پہ کرو بالا حسین کا، رتبہ بلند پہ کرو بالا حسین کا، رتبہ بلند پہ کرو بالا اور گل ہو گئے چراغ ابد تک یزید کے، گل ہو گئے چراغ ابد تک یزید کے، پھیلا کچھ اس طرح سے اجالا حسین کا، پھیلا کچھ اس طرح سے اجالا حسین کا، کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے